شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه صلوات ربي وسلامه عليه. بداية أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته وعدم عصيانه ومخالفة أمره، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنت بالله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama syekhnya memulai khutbah ini sebagaimana rukun khutbah. Yang pertama adalah bertahmid dan memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, saya tak lupa bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga adalah mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah membaca ayat dari Al-Qur'an yang berbunyi: man amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang membuat kebajikan, maka itu untuk diri sendiri. Dan barang siapa yang membuat keburukan, maka itu untuk diri sendiri. Dan saya membaca ayat: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikanlah apa yang akan kamu siapkan untuk hari esok atau hari kiamat, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال والأفعال، ونسأله أيضا أن يذهب عنا الوباء والبلاء والأمراض والأسقام وأن يشفي كل المرضى. Pertama-tama kita berdoa supaya segala perbuatan kita, segala perkataan-perkataan baik kita, segala amal-amal soleh kita, semoga Allah terima di sisinya. Dan kedua, jangan lupa kita untuk berdoa, senantiasa berdoa agar wabah kita, penyakit-penyakit yang melanda umat Islam segera dihilangkan dari muka bumi ini. من تلك البقعة المشرفة قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الأقصى المبارك هو أول قبلة للمسلمين جميعا، وهو مسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillah. Baik, Syekh membacakan sebuah ayat minal buqatil musyarrafah, dari tempat yang Allah berkahi. Allah berfirman: subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhana, Allah mensucikan dirinya dari segala perbuatan dan sifat-sifat syirik. Ada tafsir mengatakan bahwa subhana merupakan kalimat ta'ajjub,
dan di mana kita umat Islam harus senantiasa mengambil pelajaran, mengambil faedah dari ayat Al-Isra 1 ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang Allah perjalankan di malam hari ruh dan jasadnya Nabi Muhammad. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram, pada suatu malam dari Masjidil Haram Makkah ila Masjidil Aqsa Palestina, binuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Syekh mengatakan bahwa Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam, dan yang kedua, Masjidil Aqsa merupakan masra nabiyikum, tempat Isra'nya Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW. منذ أن بدأ شهر رمضان المبارك وكان المسجد الأقصى المبارك في خطر، كان المسجد الأقصى المبارك يصرخ ويئن في كل يوم. Semenjak bulan Ramadan kemarin, Masjidil Aqsa sebulan lebih fi hali khatar, dalam keadaan mengkhawatirkan, yasruhu kulla yaum, berteriak, merintih, meminta pertolongan, dan Palestina menunggu pertolongan kalian. كان اليهود عليهم لعنة الله يدخلون المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم النجسة، بل وكانوا يدخلون المسجد الأقصى المبارك يرقصون، وكانوا يحملون زجاجات الخمر ويشربون الخمر في ساحات المسجد الأقصى المبارك. Kaum Yahudi, kaum Zionis rahmatullahi Israel, dalam penyerangan kemarin-kemarin, mereka masuk ke halaman Masjidil Aqsa. Mereka masuk dengan najis-najis mereka. Bahkan tidak cukup hanya itu, yang kusuna, mereka melakukan tarian-tarian mereka. Mereka menari-menari dengan gelas-gelas khamr mereka, dan itu dilakukan kaum Yahudi sekarang di Masjidil Aqsa. بل وكانوا يمنعون المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، قاموا باعتقال النساء والأطفال والشباب والشيوخ. Bahkan tidak cukup hanya itu, mereka kaum Yahudi rakyat Israel melarang orang-orang untuk sholat di Masjidil Aqsa, dan mereka menangkap anak-anak kecil, perempuan, para masyayikh ke penjara untuk tidak bisa sholat di Masjidil Aqsa. ولا أحد من المسلمين يفعل شيء، فقط البقعة الوحيدة في العالم التي وقفت تدافع عن مسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إنها غزة. Dan dengan keadaan yang miris tadi, tidak ada satupun umat Islam yang dapat menolong Masjidil Aqsa kecuali satu buq'ah musyarrafah, kecuali satu tempat yang Allah muliakan, yaitu Gaza. فلمدة 11 يوما وكانت غزة تتعرض للقصف والتدمير. Maka sebelum dengan keadaan Gaza yang menolong Al-Aqsa, Gaza, Madinah Gaza diserang dengan rudal-rudal, dengan bom-bom dan penghancuran, disebabkan Gaza membela Masjid Al-Aqsa. قام اليهود عليهم لعنة الله بقتل أكثر من 60 طفلا. 60 طفلا كانت أمنية كل واحد منهم أن يصبح دكتور أو مهندس أو طبيب، لكن أمنياته منتهى. Dan bahkan mereka menyerang warga Gaza bukan para laki-lakinya, akan tetapi para anak-anak kecilnya, anak kecil dari para dokter, para muhandis, para insinyur. Mereka tak segan membunuh anak-anak yang kecil yang jumlahnya mencapai 60 orang warga Gaza meninggal, yang merupakan anak yang masih di bawah umur. بل وقاموا بقتل النساء البريئات، قتلوا أكثر من 40 امرأة. Dan bahkan mereka tak segan membunuh an-nisa'il abriya, wanita-wanita yang tak bersalah, yang mencapai yang jumlah tewasnya wanita ini sampai 40 orang. لقد قصفوا الأبراج والبيوت السكنية، لم يتركوا بيتا ولا شارعا إلا قصفوه، حتى المساجد والمدارس والمستشفيات قاموا بقصفها. Dan mereka membombardir gedung-gedung, tempat-tempat tinggal di para
dan bahkan mereka tidak menyisakan satu rumah pun, satu jalan pun, kecuali pasti mereka akan melakukan pemboman. Dan bahkan mereka tidak segan membom madrasah, mustashfa, rumah sakit, dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya. كان الواحد في غزة يقسم عائلته إلى نصفين، يعطي نصف عائلته لجاره وجاره يعطي نصف أبنائه له، حتى إذا قصف أحدهما يبقى له نصف من أبنائه. Dan keluarga di Gaza merupakan keluarga yang dibagi dua. Pertama, para pencari nafkah itu bapaknya. Yang kedua adalah anaknya. Dan ketika bom itu datang, mereka membom dan yang meninggal adalah bapaknya. Dan sehingga menyisakan anak-anak yang tidak memiliki tanggungan orang tua. ألم تسمعوا تلك المشاهد؟ ذلك البيت الذي قصف والعمارة التي قصفت التي كان بها 37 نفر، ولكن لم يبقى من 37 إلا طفل صغير وعمره شهر أو شهرين. Apakah kalian belum pernah menyaksikan, bahkan kalian pernah menyaksikan bahwa ada suatu gedung yang isinya adalah 37 orang, dan ketika Israel membom gedung ini, tidak ada satupun yang tersisa kecuali anak kecil yang umurnya tidak kurang lebih dari 2 tahun. ألم تسمعوا أيضا إلى ذلك العريس الشاب الذي كان ينتظر عرسه في أول يوم من أيام العيد لكنه استشهد قبل العيد بيوم؟ Apakah kalian pernah mendengar suatu kisah, apakah kalian pernah menonton bahwasanya ada suatu pengantin, ketika pengantin ini menunggu mempelainya, akan tetapi tidak kunjung datang akibat dibom Israel, sehingga tidak bisa merayakan hari indahnya, yaitu hari akadnya. ألم تسمعوا وتروا ذلك البيت الذي قصف وكان بداخله الأسرة بأكملها؟ بعد أن قصف ذلك البيت الأم فوقها الحجار وهي تحت الأنقاض، وابنها كذلك، ابنها ينادي عليها ويقول لأمه: أمي لا تتركيني، أمي لا تدعيني لوحدي. ولكن استشهدت تلك الأم وبقي ذلك الطفل الذي كان يصرخ وينادي لأمه ألا تتركه. Apakah kalian juga pernah menyaksikan bahwasanya di Gaza ada rumah yang dibom oleh Israel, dan ketika dibom, ibunya berada di atas reruntuhan, sedangkan anaknya berada di bawah reruntuhan, dan anaknya mengatakan, "Wahai ibu, jangan tinggalkanlah aku sendirian." Akan tetapi ibunya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. على الرغم من كل تلك المشاهد إلا أن غزة وقفت صابرة، وقد من الله سبحانه وتعالى على المقاومة في غزة بالانتصار على اليهود الظالمين. Meskipun dengan keadaan seperti itu, akan tetapi warga Gaza tetap teguh di muqawamah Israel dalam perlawanan, pengorbanan untuk melawan Israel, dan insyaallah Allah teguhkan warga Gaza. نعم، لقد انتصرت المقاومة، جعلت اليهود 8 ملايين من اليهود يختبئون تحت الملاجئ تحت الأرض خوفا من صواريخ المقاومة. Gaza dengan keadaan yang begitu memiriskan, akan tetapi selalu melawan Israel, sehingga Israel melakukan gencatan senjata dan mengalami kerugian yang begitu besar. Bisa dipastikan kerugian yang sangat besar. Dan dalam perlawanan Gaza dapat menjadikan warga-warga Israel mengumpat dari rudal-rudal warga Gaza, dari rudal-rudal Hamas, sehingga warga Israel bersembunyi meminta perlindungan di barak-barak mereka. فيقال تصنع الحديد والمعادن في اليابان والصين، ونحن نقول تصنع العزة والكرامة والفخر في غزة. Maka ada suatu perkataan bahwasannya besi, emas adalah buatan orang Jepang, orang Cina.
akan tetapi kekuatan keimanan adalah buatan orang Gaza. أتعرفون لماذا؟ ألم تسمعوا وتروا تلك المرأة الفلسطينية التي استشهد 3 من أبنائها، وبعد أن استشهد الثالث أخذت وقالت: أبنائي وأنا كلي فداء من أجل المسجد الأقصى المبارك. Apakah kalian tahu kenapa ada sebuah perkataan seperti itu? Karena di Gaza ada suatu kisah di mana ibu memiliki 3 anak, akan tetapi 3 anaknya satu persatu meninggal syahid di jalan Allah, sehingga ketika anak yang 3 diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunya berkata bahwasanya 3 anaknya merupakan pengganti pembela untuk Masjidil Aqsa. أريد أن أسألكم سؤالا جميعا، ألا تريدون أن تزوروا المسجد الأقصى المبارك؟ Saya menanyakan pada jamaah, apakah kalian rindu untuk menziarahi, untuk mengunjungi Masjidil Aqsa? ألا تحن وتشتاق قلوبكم أن تصلوا ركعتين في المسجد الأقصى المبارك قبل الممات؟ Apakah jiwa-jiwa kalian, hati-hati kalian rindu dan ingin sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa sebelum meninggal? ألا تحن وتشتاق قلوبكم أن تجلسوا في ساحات المسجد الأقصى المبارك وتقرأوا القرآن الكريم وتدعوا الله تعالى؟ Apakah hati-hati kalian rindu untuk bisa duduk di depan Masjid Aqsa sambil membaca Al-Quran? لذلك وصيتنا لكم ألا تنسوا المسجد الأقصى المبارك، لا تنسوه دائما بدعائكم، وأن تغرسوا في أبنائكم حب المسجد الأقصى المبارك وأرض فلسطين. Maka pesan kami, wasiat kami, janganlah sekali-kali pernah melupakan kami, saudara kalian Masjidil Aqsa, dengan doa-doa kalian, dengan doa-doa di setiap sholat kalian. Jangan lupakan kami untuk terus mewariskan perjuangan kepada anak-anak kalian. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا صلاة في المسجد الأقصى المبارك قبل الممات. اللهم آمين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Dan berdoalah supaya kita semua dapat menjadikan orang yang berkesempatan untuk sholat di Masjidil Aqsa sebelum Allah mengizinkan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل أن أنهي هذه الخطبة أتقدم إليكم من الشعب الفلسطيني بالشكر والامتنان، وذلك لوقوفكم دائما أهل وشعب تونسيا إلى جانب الشعب الفلسطيني بدعائكم وأموالكم التي تقدمونها للفقراء والمحتاجين، فبارك الله فيكم. Saya memulai khutbah Jumat yang kedua seperti rukun Jumat seperti biasa, yaitu bersolawat, memuji Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Syekh mengatakan bahwasanya dan saya datang kepada kalian mengucapkan rasa syukur kami dari bangsa Palestina terhadap bangsa Indonesia yang telah membantu kami, yang telah senantiasa membantu kami dalam saf terdepan untuk melakukan perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa dengan doa-doa kalian, dengan santunan-santunan kalian yang telah diberikan kepada kami warga Palestina. وندعو ونقول اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين. Ya Allah, semoga Engkau bebaskan Masjidil Aqsa di tangan
kaum muslimin. اللهم أنقذ المسجد الأقصى المبارك من اليهود الغاصبين. Ya Allah, selamatkanlah, bebaskanlah Masjid Al-Aqsa dari Yahudi laknatullahi alaih. اللهم اجعل المسجد الأقصى المبارك عزيزا شامخا إلى يوم الدين. Ya Allah, jadikanlah Masjid Al-Aqsa merupakan masjid yang punya izzah, masjid yang agung sampai hari kiamat. اللهم ارزقنا جميعا صلاة في المسجد الأقصى المبارك قبل الممات. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bisa sholat di Masjid Al-Aqsa sebelum kami diwafatkan. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. Ya Allah, tolonglah mujahid-mujahid di Palestina dan mujahid-mujahid di seluruh tempat. اللهم كن لأهل فلسطين عونا ومعينا. Ya Allah, jadikanlah warga Palestina. Ya Allah, berikanlah warga Palestina menjadi orang yang diberi bantuan dan diberi pertolongan. اللهم كن مع أهل فلسطين ناصرا ونصيرا. Ya Allah, berikanlah warga Palestina pertolongan dan berikanlah mereka orang-orang yang menolong mereka. اللهم انتقم لنا من اليهود الظالمين. Ya Allah, teguhkanlah kami untuk bisa menghadapi orang-orang Yahudi. اللهم قتلهم كما قتلوا نساءنا وأطفالنا. Ya Allah, bunuhlah mereka sebagaimana mereka membunuh anak-anak dan perempuan-perempuan kami. اللهم دمرهم كما دمروا بيوتنا. Ya Allah, hancurkanlah mereka sebagaimana mereka menghancurkan rumah-rumah kami. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, والمسلمين والمسلمات. dan muslimin dan muslimat, الأحياء منهم والأموات. bagi yang mau hidup atau yang berada di dalam alam barzakh. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأنت يا مؤذن أقم الصلاة. Dan semoga diberikan kebaikan di dunia dan akhirat, dan selamatlah kami dari api neraka. Dirikanlah sholat. Allahu Akbar.